सीता साथ लेके उसे दौड़ने की सीता साथ लेके दोनों हाथ लेके उसी का साथ लेके दोनों हाथ लेके कभी राम की कभी सदन की प्रभु जी कने साथ लेके ओडी साथ लेके যারা আমার মোবাইল নাম্বার নেবেন তাদের নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, নাম্বার লোড করুন 62 96 14 14 27 নাম্বার লোড করতে পারেন, নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। যারা বুকিং করে 1 বছর আগে থেকে বুকিং হয়, পুরো 1 বছর আগে বুকিং হয়, 1 বছর আগে 62 96 14 14 27 62 96 14 আবার 14 27 कभी शाम कभी शिव रूप में चल कभी शिव रूप में कभी शिव रूप में वो कभी शिव रूप में कभी साथ लेके दोनों हाथ लेके चले आना वो खुद चले जाना Hey, wait,